It's 3 minutes or 4 minutes after 3 o'clock in the afternoon. This is Wednesday, July 10. We're glad that Pastor Regan Yulo, Pastor Regan or Pastor Bong Yulo is visiting us this afternoon. He arrived on time. So let's get inside. Talagsa lang gid kami di talagsa na gid kami diri sa silinga antique house, ancestral house. Talagsa na lang gid. O diri pa ni sa una kami sa una ga klase sa Reform Ministry Academy many years ago. Estudyante ko pa ni si Pastor Yulo and other CRCP pastors. Privilege and honor gid nga gabisita sa subong diri sa empty house. Galing kay tungod dari na siya, hindi na empty ang balay. Hello. Hello. Anong imo kwan subong lesson about visitation? Yes. Pastoral care. Pastoral visit. Hallelujah. Pastor Yulo actually is also a fisher of men. No? Pero more siya sa preaching, discipling, teaching, caring, everything that almost everything that Jesus Christ did. So we are blessed. Reverend Regan Yulo is with us. Sige sir, mga kakwanta, mga pita. Bago City Mayor Mayet. First time ko man ito nga ninamit man siya. Avellana is a born again. Born again gali si Mayor Mayet Avellana. Praise the Lord. Member ko no siya sang Navigators sang College Day sa UP Diliman. Lawyer siya. Bugada siya hindi. No, kung Diliman. Bago City Mayor Mayet. Kabay pa gamiton gid siya sang Ginoo para ma-transform ang mga leaders dira in government and in private. Namin na-update kay Pastor Yulo and it's a blessing ginabisitahan kita sang Yulo nga pastor diri. Tumandok kit sang Bago City ni si Pastor Regan Yulo. Hindi siya makita mayo kay ang background niya banaag nga light sa hapon. Ti ara ang kape mo pastor Thank you. Nami kita pare sa kape.